na samo 5 km od Limenasa kada krenete ka skali Prinos, nalazi se ova plaža. U pitanju je plaža Glikadi. Ono što je specifično za ovu plažu je da je totalan mir i tišina na njoj, lep je ulaz u vodu, a ono što je najzanimljivije, ova plaža ima parking koji je u hladovini, odnosno ima dosta ovog drveća, maslinjaka gdje možete da parkirate vaš auto i da uživate na ovoj plaži. Ova plaža je mirna plaža, na njoj nemamo, koliko vidimo, nema beach barova i ova plaža služi za ljude koji žele odmor, koji žele da uživaju u opuštanju, koji žele da uživaju uz talase mora i recimo koji žele da čitaju neku lepu knjigu dok su u hladovini. Evo, sada idemo i do same plaže i da vidimo kako izgleda njeno dno, pesak, voda i ostalo. I evo, spustili smo se do Glikadi plaže. Ono što remeti moj glas, to su ovi talasi mora. Vidite, plaža je lepa, poprilično je široka, znači ima sigurno nekih 50-ak, možda i više metara. I na ovoj plaži postoji jedno kamionče koje verovatno u sezoni prodaje hladne napitke, možda i neke sendviče, nešto da možete da prezalogajite. A inače, beach bar ovdje ne postoji, znači slobodna je plaža, sami stavljate vaše suncobrane, ležaljke i uživajte u ovoj mirnoći i ovoj lepoti. Ono što je isto zanimljivo je da je ulaz postepen i koliko možemo da vidimo, poprilično je meka podloga, da kažemo da je pesak, izuzetno sitan, tako da ova Glikadi plaža je svakako naša preporuka. Kao što smo već rekli, nalazi se na 5 km udaljenosti od Limenasa, a iznad same plaže u zaleđu se nalazi parking u Maslinjacima, gdje možete da parkirate vaš automobil. Pretpostavljamo da je ovdje u sezoni velika gužva i da ovdje treba naći mesto, ali poranite, ranije ustanite i uhvatite vaš deo plaže. Eto, toliko od nas. Ova plaža Glikadi je naša preporuka da obiđete ako ste već na Tasosu. Parkinga plaže Glikadi, znači tu možete parkirati vaš automobil i uživati u ovako lepom pogledu.
Dragi moji, sada se nalazimo na jednoj novoj plaži, kao što vidite ogromna je, velika, lepa, sitan pesak, predivno more, dugačak plićak, znači ovo je raj za porodice sa decom i ovo je plaža Pakis. Znači zapamtite ovu plažu, ako ste u ovom delu Tasosa obavezno bi trebalo da je posetite, ona se nalazi na 10 km od Limenasa, tako da, znači kada krenete ka skali Prinos, na toj strani, ako idete od skale Prinos ili od Potosa ili od Limenarije, onda se ona nalazi sa leve strane, odmah posle hotela Sentido je skretanje, vidjet ćete, a imate je ucrtano i na mapama. Zaista prelepa plaža, ima i prirodan hlad, ima i mjesto da stavite svoje suncobrane i ležaljke, ako ne, tu je nekoliko beach barova koji sad još uvijek nisu svi u funkciji, samo jedan radi, ali nebitno je. Znači, ova plaža je za našu preporuku, znači zapamtite plaža Pakis. Pogledajte kako su udobne ove ležaljke, koliko su visoke i koliko je debeo ovaj dušik. Ovdje je sigurno uživancija, zavaliti se i odmarati. Ovakve suncobrane još nismo viđali. Znači kao kupe, a dole su ispod banjići. Zaista originalno. To samo možete da nađete na plaži Pakis. Evo i dalje obilazimo Tasos, biramo lepe plaže za vas, biramo lepa mesta za vas. Evo sada smo došli u jedno malo ribarsko mesto koje se zove Skala Rakoni i kao što vidite nalazimo se na plaži. Plaža Skala Rakoni uopšte nije loša, da vam kažem. Pesak je sitan, malo je možda uža plažica, ali za kupanje je odlično. Znači, iza mene vidite beach barovi da su postavljeni. Tako da obilazimo ovo malo mesto, ne samo plažu, i pokazat ćemo vam da li ovdje ima nešto zanimljivo. Ono na prvi pogled izgleda malo, ribarsko mesto, vidimo da ima par taverni, par prodavnica, kafića, eto, ali obilazimo za vas i pokazujemo vam. Evo pogledajte kako je zaista lepa ova plažica Skala Rakoni. Nama se baš sviđa. Nekako je onako zanimljiva, ima ovu hladovinu, a dole vidite u daljini, to ćemo vam pokazati posle, je plaža Riba koja je skroz u hladovini, pa ćemo pokušati da dođemo do nje pa da vidite kako to izgleda. Evo da ima jedan lep kafić, znači u sklopu beach bara, i tu ćemo da stanemo da popijemo kafu, da malo odmorimo. Evo vidite kako to izgleda.
Znači, nadomak same plaže. Meni se baš sviđa. Nema što, baš je lepo. Baš je lepo uređena plaža, ravna, prirodna hladovina. Zaista, zaista lepo. Evo, pogledajte još jednom ovaj beach bar. Pa pored njega je još jedan beach bar. Eto, tako izgleda ta plaža. Pogledajte kako je ovdje sitan pesak. Pogledajte kakav je ovdje prirodan hlad. Ovo je stvarno mnogo lepa plaža u Scala Raconiju. Skoro nismo vidjeli ovako u nekom mjestu da bude ovako lepa plažica, široka, a ovako lep pesak i što je najzanimljivije, skoro je sve sređeno za sezonu. U drugim mjestima izgleda da im ne pada na pamet da krenu sa sređivanjem, ovdje je skoro sve spremno, tako da što se nas tiče, utisak Scale Raconija odličan, znači iznenadili su nas, imaju mnogo lep smeštaj do same plaže, to su sve nove vile, svuda je sređeno, svuda je trava pokošena, zaista velika pohvala za Scalu Raconiju, mi nismo do sada ovdje bili, prvi put smo i zaista smo oduševljeni koliko ovo sve lepo izgleda, jeste malo mestašce, nema ništa specijalno, imate u blizini onaj market koji sam vam već pričao, što je 4 km daleko od Scale Prinos, eto tu i taj market baš u Scali Raconiji, veliki market, ostalo prodavnice, možda ima jedna, kafića ima nekoliko i ovdje su sve vile s bazenima, postoji jedan hotel, tako da mnogo je lepo, zaista preporuka da dođete, ako ne da boravite ovdje, makar da posjetite Scalu Raconiju. Kako će ovdje biti lepo leti u ovoj hladovini, pogledajte kako je lepa ova Scala Raconija. I dalje sam oduševljen. Stvarno super. Evo vidite ova plaža ovdje u produžetku. Odlično. Kada ste na skroz levoj strani Scale Raconiji, idete samo kroz ovaj, ajde kažem, utucanik, pored mora, i stižete do još jedne predivne plaže. Evo vidite, nailazimo na jednu šumicu, a sada ćemo vam pokazati šta se tu krije. A pogledajte evo kako je lepo. Evo. Super. Znači za uživanje. Ovdje čak ima i vinova loza koja raste. I šta je tu? Još jedna lepa plaža. To je Arriba plaža. Evo pogledajte kako izgleda fantastično. More je mnogo lepo, čisto. Plaža, sitan pesak, onaj najsitniji, beach bar, sve što vam je potrebno, naravno hladovina, borova. Pogledajte ovaj 100-letni bor, pogledajte koliko je to drvo. Godinama i godinama ono uživa ovdje na ovoj plaži, okrenuto ka moru i pravi njegovim posetiocima izuzetan hlad i ugođaj. Ovo je Arriba plaža, zaista jedna od lepših koju smo vidjeli do sada. Široka, izuzetno sitan pesak i zaista prelepo izgleda. Odličan je prilaz u vodu, evo vidite koliki hlad pravi ovaj bor. Na levoj strani je beach bar. Tu možete da uživate, možete nešto da popijete, da pojedete, a ovdje vam daju slobodu da možete da uživate na svojim ležaljkama i suncobranima. Znači zapamtite Arriba plaža na nekih 305 do 500 metara od Scale Raconiji. Ovoliko sitan pesak do sada nismo vidjeli. Ovo je bukvalno kao brašno. Eto, Scala Raconiji, plaža Arriba, prelepa plaža je to. Mi smo i dalje fascinirani, oduševljeni. Naravno ovdje sada nema turista, nema gostiju, ali je sve spremno za novu sezonu. Kao što vidite, tu je taj beach bar. Iza ima mnogo lepih vila. Nešto je privatno, nešto se izdaje, kako šta. Tako da, ako dolazite u ovaj deo, blizu Scale Prinos, svratite obavezno na ovu plažu. Vidite ovdje ima beach bar, La Cucina. Eto, to je sve njihovo.
i mislim da je zaista lepo obići ovu plažu. Ako ne baš svaki dan, onda makar ne jedan dan doći. E sad, kako je u sezoni, da li je velika gužva, to ne možemo da vam kažemo, ali svratite u skalu Rakoni, svratite i na ovu lepu plažu. Ovdje možete parkirati vaš automobil ukoliko posećujete Aspas plažu. Ova plaža je poznata i pod imenom Sugar Beach ili na našem Šećerna plaža. Ova mala uvala nalazi se na 6 km od limenarije, odmah pored skale Marijes. Najpoznatija je po sitnom pesku i u vodi i na obali, kao i jako dugačkom plićaku, pa je veoma pogodna za porodice sa manjom decom. U sezoni ovdje postoje ležaljke i suncobrani koji pripadaju beach baru, a na plaži postoji mreža za odbojku. Ova plaža je najlepša u kasnim poslepodnevnim časovima, kada je bez gužve, a voda u plićaku se zagreje. Inače, mi nismo proverili, ali proverite vi, sa ove plaže se vidi i najlepši zalazak sunca. Ukoliko želite da posjetite ovu plažu, naš predlog je da poranite, zato što je plaža inače mala i ima mali parking. A sad obilazimo jednu novu plažu koja se nalazi istočno od limenarije i ona se zove Tripiti. Ovo je veoma prostrana i dugačka plaža. Iznad plaže nalazi se parking, nakon kojeg sledi kratka šetnja do obale. Na ovoj plaži postoji dosta beach barova, tako da možete da birate na koju ćete ležaljku i pod koji suncobran. Tu je i jedan hotel, a u blizini imate i smeštaj. A na krajnjem levom delu plaže nalazi se prostor za nudiste, odnosno nudistička plaža. I dobrodošli na novu plažu i dalje obilazimo Tasos. Sada se nalazimo na plaži Tripiti, nedaleko od limenarije. Evo, kao što vidite, ovo je izuzetno prostrana i široka plaža. Ovu plažu deli nekoliko hotela i vila, ali ima i dosta slobodnog prostora gdje možete slobodno da stavite vašu opremu. Ono što je isto bitno za ovu plažu, to je da nije preterano dugačak plićak, znači opet za neki mlađi uzrast, za decu nije, jer već posle 5 ili 6 metara već kreće dubina. Ono što je isto karakteristično da nije najsitniji pesak, nego je već neki šljunak. Na većinskom delu plaže postoje kamene ploče koje je priroda stvorila i koje olakšavaju ulaz u vodu, ali vodite računa, mogu da budu klizave. Pa je naša preporuka da nosite obuću za plivanje. Na zapadnom delu plaže, pored hotela, postoji mali bazen u moru i pećina kroz koju je moguće plivati. Okružena je veličanstvenim liticama, velikim drvećem i egzotičnim grmljem. Na plaži Tripiti postoje tuševi i toaleti, a barovi na plaži služe hranu i piće tokom celog dana. A sada uživajte u pogledu sa visine.
sada se nalazimo na jednoj veoma interesantnoj i po mnogo čemu posebnoj plaži. Dobrodošli na Metalija plažu. Plaža je zanimljiva po tome što su u njenom zaleđu, između borova, postoje ostaci starog nemačkog rudnika koji podsjećaju na stari grad, što plaži daje posebnu draž. Osim rudnika, iznad plaže se vidi i čuvena palata, nekadašnja uprava rudnika koja ima izgled srednjovekovnog zamka. Metalija plaža je na obali šljunkovita, a u vodi gotovo celom svojom dužinom nalaze se kamene ploče. Po sredini je napravljena stazica kako bi se izbeglo kamenje prilikom ulaska u vodu. Osim po neobičnim ravnim pločama u vodi, plaža je poznata i po apsolutnom miru i tišini, jer je okružena brdima i zelenilom, daleko od puteva, naseljenih mesta i saobraćaja. Zbog kamenja i nepostojanja plićaka u vodi, na plaži ima malo dece, pa samim tim nema previše graje, tako da možete uz zvuke talasa biti u svojim mislima ili čitati svoju omiljenu knjigu. I dobrodošli na još jednu novu plažu na Tasusu. Ovo se plaža naziva ili zove Metalija Beach ili Metalija plaža. Nalazi se negde između Potosa i Limenarije. Bliže je malo Limenariji, znači nekih 3 km, i tako da kažemo, od Limenarije ka Potosu. Kao što vidite, ova plaža ima krupniji kamen, šljunak, a kada uđete unutra, na ulazu su ove kao ploče betonske i po njima možete slobodno da gazite, ne klizaju se. Samim tim to znači da ova plaža i nije baš za malu decu, ovde je više za odrasle, za plivače, jer ne postoji ono klasičan plićak kao što imaju neke plaže, tako da će ova plaža verovatno u sezoni biti mirna i tiha i neće biti mnogo buke na njoj. Kažu da na ovoj plaži nema velike gužve ni u toku jeka sezone, znači nije toliko posećena plaža, ali vredi je posetiti jer izuzetno izgleda lepo. Kao što vidite u pozadini iza mene vide se i ostaci nemačkog rudnika i to deluje kao da je neka palata u pitanju, ali u suštini nije. I eto, možete da obiđete i taj deo čisto da vidite onako informativno. Eto, otprilike to je to što bi vam rekli za ovu plažu. Da, voda je izuzetno lepa, čista, ono što možemo da vidimo. More ima tirkiznu plavu boju. Znači, stvarno je super plaža. Uvalica je u pitanju, zaštićena je od vetra. Eto, znači, neće puno ni naduva vetar ovde. Što se tiče dolaska do ove plaže, znači, sa glavnog puta skrećete desno. Znači, kada idete od Limenasa prema Potosu, skrećete desno. I ima možda nekih 400 metara malo lošijeg puta, onako tucanika, zemlje, kako već da nazovemo, ali može da se siđe, nije toliki problem kao na nekim drugim plažama. Eto, toliko od nas sa ove plaže Metalija, a sada idemo dalje. Metalija Beach, ovo je skroz leva strana, znači tu su ove ploče i tu se isto može staviti peškir, zašto da ne, a kao što vidite i u vodi imaju ploče. Lepo izgleda plažica, nema šta. Ovdje vidimo da se plažni bar priprema, tako da će biti i to. Ovo je levi deo plaže, kada gledate ka moru, preko brdašca. Ovdje je super ako želite da se osamite, mada nije baš nešto uređeno, ali eto, može i tu. Ima i stene čak. Najbolje je stići sa parkinga direktno, znači vidjet ćete s leve strane ima kao prolaz, a već ako siđete na Metalija plažu onda morate ili kroz more ili da zaobiđete ovdje bedem, tako da kažem.
Sada se krećemo prema plaži Roslon Gremos. Evo pogledajte, znači sa glavnog puta imate nekih možda 200-300 metara ovako put zemljani i onda pešaka se spustite pored zidina ovog hotela i pravo ovako izlazite na plažu. Evo, sada smo na još jednoj simpatičnoj plažici na Tarsusu, znači nalazimo se i dalje na krajnjem jugu, a ovo je plaža Roslon Gremos i ova plaža je delom slobodna, a delom, kao što vidite iza mene u daljini, zauzimaju hotelske ležaljke. Međutim, ove ležaljke možete koristiti i ako dođete sa strane, tako da niko vam neće praviti problem, popijete piće, platite, tako da što se toga tiče nema problema. Ono što smo primetili je da ima izuzetno sitan pesak, ali ulaz u vodu je neko krupno kamenje što nam se ne sviđa jer je malo nepristupačno za ulaz, znači morate da pazite kuda idete ili eventualno da imate onu obuću, onda neće da bude problem. Inače, plažica je lepa, ravna, evo vidimo i ovaj deo ispred nas koji nije još uvek popunjen ležaljkom, verovatno je slobodan za sve vas koji dođete sa vašom opremom. Nije još uvek baš poravnato, sve lepo, ali ovaj deo koji je hotelski izgleda zaista izuzetno lepo sređeno. Eto, toliko od nas. Znači, ova plaža se nalazi na 2,5-3 km od Potosa kada idete, znači, na jug. Iza mene vidite ovaj rt na samom završetku ove plaže, iza tog rta se nalazi Notos plaža, to ćete sami morati da obiđete, eto da hoćemo nešto da vam ostavimo i sami da obiđete, eto čisto da znate, znači Notos plaža je odmah posle ove plaže na kojoj se sada nalazimo. Astrida plaža je mala uvalica na samom ulazu u mesto Astris, iz pravca Potosa. Plaža je peščana na obali, a u vodi ima i peščanih i kamenih delova. U sezoni na plaži postoji beach bar, gde možete uz piće dobiti ležaljke i suncobrane. Mi kratko obilazimo ovu plažu i ne zadržavamo se. Sada smo na Kalami Beachu. S obzirom koliko je daleko od glavnog puta i kakvim putem se dolazi do nje, očekivali smo možda da je još lepša, mada ne možemo da kažemo. Izuzetno izgleda lepo, skrivena je ovde ovoj uvali, u laguni. I evo, kao što vidite, ima ljudi koji se kupaju, voda je izuzetno čista i lepa je plaža. Evo, pogledajte gde je smeštaj iznad Kalami plaže, ovi zaista ljudi koji žive tu imaju fantastičan pogled na more. Ovo zaista izgleda baš lepo, nema šta. Kao što vidimo, divlja je plaža, nema plažnih barova, nema ležaljki, nema suncobrana, znači sami organizujete sve i stvarno mislim da je uživancija ovde. Mi sad nemamo vremena da se okupamo, ali delo je jako lepo. Nije dugačka mnogo, možda nekih, šta znam, 200 metara, širina možda 20-ak, ne više, 25 plafon, tako da nije velika plaža, ali je izuzetno ušuškana i verovatno ovde nikada ni vetar ni jak ne duva. Evo sada vidimo samo blagi povitarac osjećamo,
a kao što vidite gore u brdu iznad se nalazi neki hotel i imaju probijene stepenice da se spustite do ovde. Ovo stvarno izgleda skroz sakrivena plaža. Znači zapamtite, Kalami plaža nije baš pristupačna, ali je lepo videti. U sezoni ne znamo da li ima gužve, ali je lepo plaža, nema šta. Pogledajte još jednom, u ovoj Nedođiji se krije Kalami plaža. Evo, Nedođija izgleda ovako. Doliki plaže, evo vidite, morat ćete pešaka sa glavnog puta. Ništa, idemo lagano. Evo, ovim putem samo polako nizbrdo i spustite se do plaže. Evo na 20 km od Potosa, na istočnom, ajde kažemo jugoistočnom delu ostrva Tasos, nalazi se Aliki plaža. Ona spada u jednu od najlepših plaža po nekima, po nama, šta znam, prosječna plaža, ništa spektakularno, jeste onako zaštićena plaža, mirna, tiha, to sve stoji, međutim ovdje imaju i beach barovi, makar ima dva sad dok vidimo, a možda ima i da ima jedna taverna na kraju plaže, tako da što se tiče puta do plaže, znači morat ćete da ostavite auto na magistrali, jedino ako niste gosti nekog od ovih hotela ili pre bi rekao vila ovih ovde, onda možete da se spustite, za njih je dozvoljeno, a za nas koji nismo gosti tih vila moramo da ostavimo na magistrali, postoji doduše na magistrali onako ostavljeno za parking i onda se spustite jedno 300 metara pešaka nizbrdo i došli ste do ove plaže. Ova plaža, znači rekao sam, ima par beach barova, ima i deo gdje možete slobodno da stavite svoje suncobrane i ležaljke. Uska je plaža, ne verujem da ima više od 30-ak, 25-30 metara i nije nešto ni mnogo dugačko. Ono što je krasi, to je baš izuzetno sitan pesak, znači kao brašno, i ulaz u vodu je odličan. Na nekim delovima ima i krupno kamenje, sad da li je to morska struja odnela, čini mi se da ovako ranije nije bila, ali eto, lep je ulaz u vodu i postepen je ulaz, znači za malu decu može da bude odlično, da se brčkaju. I eto, toliko od ove Aliki plaže. Eto, svratili smo da vam pokažemo da vidite kako izgleda. Nama ne spada sigurno u top 5 plaža na Tasosu, ali mnogima, eto, se sviđa ova plaža. Eto, toliko od mene. Evo, sada ćemo vam pokazati malo kako izgleda sam pesak plaže Aliki. Ovo je ovdje deo gde su ove ploče, gde su ove betonske ploče, tu je hladovina i tu je zanimljivo, sve su to neki smeštaj i vile, tako da, eto, ko hoće da bude na samoj Aliki plaži može ovdje da iznajmi smeštaj. Sad ne znam koliko bi se to svidjelo svaki dan na ovoj plaži, ali što da ne, plažica je okej, ne mogu da kažem da je loša, daleko od toga, lepo izgleda, fino. Eto, pogledali ste ceo krug kako izgleda i to je to, mi nastavljamo dalje naš put. Evo, ovdje je parking,
na magistrali samoj. To je to. A sada obilazimo jednu od najlepših peščanih plaža na ostrvu. Paradise Beach ili Rajska plaža. Od magistrale do plaže vodi zemljani prašnjavi put. Put je solidan i dovoljno je širok za mimoilaženje, a parking mesta na plaži nema dovoljno za sve posetioce, naročito u sezoni. Plaža je prikrivena najsitnijim peskom i na obali i u vodi. Pličak se proteže čak i do nekih 60 ili 70 metara. Kada kažemo rajska plaža, ona je raj za malu decu. Jedino u avgustu mesecu ovde znaju da duvaju jači vetrovi pa se stvaraju veliki talasi. Tada ova plaža postaje nebezbedna za decu. Na plaži u sezoni rade 2 beach bara i restoran sa odličnom hranom. Ko ne želi da koristi usluge beach barova, ima dosta mesta za postavljanje svog peškira, suncobrana ili ležaljke. Ovako izgleda prilaz najlepšoj plaži Tasosa po mnogima, a ovako izgleda parking. Došli na, po mnogima, najlepšu plažu na Tasosu. Po nama, tolika je muka doći do nje da ne može da nam bude lepa, ali zaista izgleda lepo. U pitanju je plaža Salijara, Marble Beach ili kako je naši zovu mermerna plaža. Evo, kao što možete da vidite, boje su nestvarne, nema peska, nego su komadići mermera koje je oblikovalo more i ono što je zanimljivo je da kad zgazite dole, da je hladno, uopšte nije vruće kao što je recimo pesak kad zgazite. Eto, to je jedna od fenomenalnih stvari što se tiče ove plaže. Vidite i sami da je plaža ne nešto velika preterano, boja mora je fenomenalna, neka blago plava, nežno plava boja, zaista lepu boju daje ovaj mermer na ulazu u vodu. Ono što je isto zanimljivo za ovu plažu, da na ovoj plaži gospodari jedan, ajde kažemo, bar koji naplaćuje ležaljke i suncobrane. E sad vidimo ovde gde mi stojimo, možda nekih 10 metara da ima slobodnog prostora. Da li je to ostavljeno za turiste koji ne žele da plate ležaljku, to ne znamo. Evo sad vidimo da je taj deo ostavljen. Da li će biti tako u toku cele sezone, ne znamo. Ali ovde se služi i klopa i muzika, može da se čuje i možete popiti piće. Mislim da je 25 evra da su ležaljke, nemojte da me držite za reč, možemo da proverimo pa da vam kažemo. I uz to dobijate konzumaciju pića. Eto, toliko sa ove lepe plaže, potrudit ćemo se i dronom da je snimimo, pa da imate onako uvid i sa visine kako izgleda. Vredi obići, zaista, možda i zaslužuje da bude jedna od najboljih ili najbolja plaža na Tasosu, ali verujte mi, dolazak do same te plaže, polako morate da vozite 10-15 na sat i to putovanje od ta 4 km traje sigurno nekih 20 minuta vožnje. I onda se čovjek usmuči sve, sad kad dođe ovde i vidi ovu lepotu, okej, ali da li vredi zaista, naročito ljudi koji, recimo, hoće svaki dan da ide na ovu plažu. Zaista nevjerovatno. Automobil je prljav, prašnjav, sav, videli smo na ulazu u celu ovu priču, ceo ovaj makadam da postoji neka perionica, oni su se to pametno setili i tu naplaćuju pranje automobila, mislimo da je 10 evra, tako da eto, kad izađete odavde možete u tu perionicu ili da nađete neku drugu, mada ovde ih na ostrovu i nema.
U sklopu pumpi postoje neke perionice, uglavnom nisu samo uslužne kao što smo kod nas navikli, već su neke perionice gde treba da platite ili one četke ili tako nešto, tako da eto, raspitat ćemo se i za to, pošto treba da peremo i naš auto. Eto, toliko od nas sa ove Marble Beach. Uživajte! Sada u kadru sa ove visine i vidimo Porto Vathy plažu. Koliko imamo informacije, ove godine ovaj beach bar neće raditi, tako da možete posetiti i staviti samo svoju opremu. O čemu se tačno radi ne znamo, a vi nam pišite u komentarima ukoliko imate informacija. I došla je na red nama omiljena i najlepša plaža Tassosa, Zlatna plaža ili Golden Beach. O ukusima naravno ne treba raspravljati, nama se najviše svidela, a vi sada uživajte. Naravno i dalje obilazimo najlepše plaže na Tassosu i došli smo do jedne po nama najlepše plaže. Ovo je Golden Beach. Ona se nalazi između skale Panagias i skale Potemija. Dugačka je oko 1,5 km, ima prelep sitan pesak i ima dosta i ovih, hajde kažemo, gdje možete da iznajmite suncobrane i ležaljke, barova, a ima i slobode koliko hoćete. Jedina mana, možda ako bi našli ovoj plaži je što nema prirodan hlad, ali vi ponesite vaše suncobrane i rešili ste taj problem. Ima dosta dugačak plićak, sigurno jedno 30-40 metara, što je super za malu decu, znači mogu da se igraju u plićaku, da ih tako ostavite i da mnogo ne razmišljate. Jako je lep ulaz u vodu, sitan, najsitniji pesak, ono kao brašno, tako da po nama ova Golden Beach zaslužuje, ako možda ne i najbolja da je, onda je u top 3 sigurno plaže po našem mišljenju na Tassosu.
Eto, toliko od nas sa ove prelepe plaže, mi ćemo ovdje sada malo da se okupamo, a vi uživajte u videu. Ova plaža ima sve karakteristike najlepše plaže na Tasosu. Izuzetno je lako stići do ove plaže, iza ima veliki parking duž cele plaže, a ono što je jedna od velikih prednosti ove plaže, što u šetalištu iznad plaže imate dosta prodavnica, gdje možete da kupite nešto da pojedete ili sladoled. Takođe, postoji dosta kafića. Ko želi aktivniji odmor, ovdje je moguće igranja odbojke na pesku, vožnja pedaline ili jedrenja na dasci. Prirodni pejzaži ispod planine Ipsarion čine fantastične prizore. I to je još jedan od dodatnih razloga zbog čega nam se ova plaža izuzetno sviđa. Na ovoj plaži bez problema možete da provedete i svih 7 ili 10 dana, a u blizini je i poznata skala Potamija, pa svratite i obiđite. Sada nešto potpuno drugačije. Dobrodošli u Giolu, jedno od najlepših prirodnih čuda ostrva Tasos. Skrivena među stenama, blizu sela Astris, Giola je prirodni kameni bazen koji izgleda kao da ga je sama Afrodita oblikovala. Zbog svog ovalnog oblika, lokalno je poznato kao oko mora ili oko boginje ljubavi. Voda u njoj je toplija i mirnija od okolnog mora, tirkizna i kristalno čista, kao stvorena za osveženje i opuštanje. Do lagune se stiže makadamom ili pešačenjem, ali svaki korak je vredan kad se pred vama otvori ovaj prirodni dragulj. Giola je idealno mesto za skakanje, sunčanje i stvaranje nezaboravnih fotografija, ali vodite računa, može da bude i opasno. Ponesite udobnu obuću i nikako nemojte ići u papučama. I svakako izbegavajte period dana kada je najjače sunce. Pustit ćete se po ovom kamenju, a iznad je i parking koji se naplaćuje. Nadamo se da ste uživali u našem odabiru ovih 16 plaža sa Tasosa. Naravno ima ih još dosta lepih, ali nismo stigli sve da obiđemo. Malo je 7 dana da se obiđe Tasos, tako da imamo otvorenu pozivnicu da dođemo ponovo.
Ukoliko vam se dopao video, ostavite like, naravno očekujemo da se pretplatite na naš kanal i pišite nam koje su po vama omiljene plaže na Tasosu. Puno lepih pozdrava želim vam vaša Lux putovanje.